سلام تعنا هبلنا خورات تختالت مدبنا كما يقنيكم نحنا እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ አለና ንስኻትኩም ግን ጽቡቅ እንትኮኑ ሰናይ ትምኒትና እዩ እንሆ ድማ ሰዓትና አኺሉ ክርስቲያናዊ ህይወት ዝብል መደበኛ መርሃ ግብርና ሐዝናልኩም ቀሪብና ኣለናሞ ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመለና ባር ናይ ለማዓንቲ ርእስና ዝኸውን ክርስቲያናዊ ህይወት ኣብ ዝብል መደበኛ መርሃ ግብርና ስብከትን ክርስቲያናዊ ህይወትና እንታይ ይመስል ብዝብል ርእሲ ምስ መልአከ አርያም ናሁሰናይ ማውጫ ክንመሃሪናሞ ሕዝውን ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም እሽምባር ክቡር መምህርና መልአከ አርያም ናሁሰናይ ማውጫ ለማዓንቲ ኣብዚ ኣብ ስቱዲዮና ተረኺብኩም ዘለኹም ስብከትን ክርስቲያናዊ ህይወትና እንታይ ይመስል ብዝብል ንተኸታተልቲ መደብና ንኽተምህሩልና እዩሞ ቅድሚ ኩሉ ፈቃደኛ ኮይኖም እንኳዕ ብደሕና መፁ ክብል ይፈቱ ብምቕፃል ብቐጥታ ናፍቲ ሕቶ እየ ክሓልፍ እስኪ ስብከት ታእዩ ወይ ከዓ ትርጉሙ ታእዩ ዝብልና ክንጅምር መልአከ አርያም እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመላ ዓለም ምስትረከቡ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ዓለም እውን ኣሕሊፉ ዝነብር ኣብዛ ዕለት እዚኣ ተረኺብና ስሙ ክንዝክር ክንምስክር ስለ ዘብፅሕና ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን በረከት ረድኤት ኣይፈለየና ስብከት ብቁሙ ስብከት ማለት ስብከት ምስባኽ ወንጀል ምምሃር ትምህርቲ ምስክር ዝብል ትርጉም ዝሓዘ እዩ ስለዚህ አቦታትና ካብ ቅዱስ ያሬድ ጀሚሩ ዙ ዘመን እዚ ዘመነ ስብከት ተባሂሉ ካብ 7 ታሕሳስ ጀሚሩ እስካብ 13 ታሕሳስ ዘሎ ዘመነ ስብከት ተባሂሉ ተሰይመሎ ማለት እዩ ስለዚህ ስብከት بقدوس ياريد كرأكلو والدو مدهنا نسبك مزمورو قدم عالم زنبرة تقدامي تختاي زي بلو ودو نسبخ لنا يبل قدوس ياريد قدوس ياريد مجمريا تحساس سوني نقوهو ناب سماي تنتيقو ناي 24 كاينات سماي مايلت تماهيرو 3 ساعات نافتا قدستي هاجر اخسم صيون مصيو قدامي حال صيون يلو تمرت زجمرلو سلازخونه بزح تأمرات بزح تاريخات اللووزي من البات حصر بلنا خنقلصو تخوينا قدامي حال صيون يلو سبكات كجمر كلو قدوس ياريد ንጉሰ ነገስት አጼ ገብረ መስቀል መሳፍንቱ መኳንንቱ አራዊቱ እንስሳቱ አዕዋፉ ብናይ ያሬድ ግርማዊ ድምጽ ተማሪኾም ከምስተአከቡ
ካብ ንግሆ ካብ 3 ሰዓት ካብ 6 ሰዓት ኩሎም ብድምፁ ተማሪኾም يسمዑ ከም ዝነበሩ ታሪክ ተቐሚጡሎ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ካብ 3 ሰዓት ጀሚሮ እስካብ 9 ሰዓት ተኣገልግሎት ሙሉ ደሪስዎ እዩ ድርሰቱ ቅዱስ ያሬድ ናይ ብሉይ ናይ ሐዲስ ናይ ቅኔ ሊቅ እዩ እዚ ጥራሕ ከይኮነ ናይ ድጓ ናይ ጾመ ድጓ ናይ ምዕራፍ ናይ ዝማሬ ናይ መዋሲት ደራሲ እዚ እዩ በርባዕተ ክፍለ ዘመን خفافيلو ኣብዚ ኸዚ እዋን ስብከት ንብሎ ዘለና ናይ መጀመርያ መጸው ይባሃል ክፍለ ዘመን ተኻልኣይ ክፍለ ዘመን ሓጋይ ይባሃል ሳልሳይ ክፍለ ዘመን ጸደይ ይባሃል ተራብዓይ ክፍለ ዘመን ክረምቲ ተባሂሉ ብዙ በክፍሉ خفيلو ደሰቱ ኣብ 9 ሰዓት ምሳዘመ አፄ ገብረ መስቀል እዚ ግርማዊ አገልግሎት ንቤተ ክርስቲያን ክትመሓደረሉ ፈቂደለሁ አዚዘለሁ መስወሉ ሊቃውንተ አክሱም ዘቅረቡ ሕቶ ነይሩ ከመይ ጌርና ንቀበሎ ምክንያቱም ሐዋርያት ዝደረስዎ ድርሰት ናይ ከም ሐዋርያት ኢዱ እግሩ ንስሕለት ዝተስሓለ ሰይፊ አፉ ንመድር ሓሞት ዘይገበረ ከመይ ጌርና ንቀበል ኢሎም ተቃውሞም መቅሪቦም ነይሮም ብዙ ምክንያት አፄ ገብረ መስቀል እምባር ፍቃድ አምላክ ከውን ሲስዋይን ተይሎም ካብ ተሐሳስ ሓደ ጀሚሮም እስካብ ተሐሳስ ሸውዓተ ስዋያትዮም አምላክ ንኤርሚያስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ከም ዘሎ ከም ተርአይ ሁሉ ኣብ አክሱም ንጉሱ አፄ ገብረ መስቀል ኣብ አፈጽዮን ቤተ መቅደስ እንሃለው ሊቃውንቱ 400 እግዚኦታ እናብጽሑ እንሃለው ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ከም ዕለተ ዓርቢ ኣብ መስቀል ከም ዘሎ ኮይኑ ተገሊጽሎም ማለት እዩ ሽዑ ናይ አምላክ ፍቃድ እዩ ተባሂሉ እዚ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሰ ድርሰት ብሊቃውንቱ ተቀባልነት ረኺቡ ንሆሳዕ ኸዚ አገልግሎቱ ይፈጸምሎ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳሚ ሃለ ጽዮን ኢሉ ጀሚሩ ቅዱስ ያሬድ ዘመስቀሉ ተቀነወ ኢሉ ዛዘሞት እዝሊ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ስለዝረአየ እዩ ስለዚህ በዚ ወቅቲ ስብከት ተባሂሉ ብናይ ቅዱስ ያሬድ ድርሰት ወልዶ መድህነ ፈኑ እዲከ ማርያም ዝብላፍቱ መዝሙርም ዘሎ እዚ ወቅቲ ስብከት ይባሃል ማለት እዩ ስብከት ማለት በጣም ጽቡቅ መልአከ አርያም ደስ ብልዩ ሕዚ ዝነገሩና ስብከት ማለት ታዩ ዝብል ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝበለጉን ንሰብክ ወልዶ መድህነ በሐጺር ድማ እንታይ ዝብል ብስራት ምዃኑ يوم نجيرمنا أو نهلوجون من هالبعث زمن السبكات بخمي يلو خمز سيامي خمز الخبن كم يلو خمز صدق نجيرمنا صبوا أسكن دحريت دو ملسكن بالملاك أريم قدمي قدوس ياريد نبيات مخنياتو ولا تزلنا يوقتي صوم نبيات نتبهل يسوع عمو نبيات سبخون من نيرو هيك أنا نبيات تصفى من نيرو بزيدو ندحرت ملسي النهار ملاك أريم صبوق نبيات كبزح كله يو نبي حدا تخون سلازي نبي مالت ونبيات مالت بمنفساوي منصر أرحقهم زريقو مساعياتن حلافياتن زردقو بناي اغزيابير حيلي زقعزو كيخونه كم زخونه غيرهم زردقو مالت يو نبيات مالت نبيات بخلت وغن يخفوا اليوم عبيت نبيات دقيق نبيات تباهيلهم تم عبيت نبيات 4 تم دقيق نبيات 10 تخلت ስለዚህ ካብዚኦም ዝተነበይዎ ካብዚኦም ብራእይ መልክዕ ይግለጸሎም ነይሩ አምላኽ በሕልሚ እንደገና ደግሞ በመልአኽ ይግለጸሎም ነይሩ ካፍቱ ተገለጸሎም ይናም ነሽተይ ቀንጨብ ቢልና ክንገልጽ እንኽእል ምክንያቱ ደቂቃ ዝሓዝ ሰዓት ዚ ክንውድኦ ስለዚህ ንኽእል ማለት እዩ
ስለዚህ ነቢያት ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ኢሳይያስ ንብሎ ልኡለ ቃል ኢሳይያስ ከምዚ ገልጾ ብትንቢቱ እናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሞ አማኑኤል ምስ ስሙ እዩ ዘቕመጦ አማኑኤል ዝበሃል ህፃን እንሆ ድንግል ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ትወልድ እያ ኢሉ ኣብ ትንቢቱ ኣቕሚጡሎ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ምጥቃስ ይከኣል እዩ ከምኡ እውን ኤርምያስ ጎይታና መድሓኒትና ይመጽእ እዩ ወይሃሪ 12 ሐዋርያት ከምዝ መጽኡ ድማ 12 ሐዋርያትን ከምዝ መርጽ ኤርምያስ እውን ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ዝተናገሮ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከይኮነ ከምዝኾነ ገይሮም ዝናገሩ ዝነበሩ ከምኡ እንባቆምን ማእከለ ክልኤ ርኢኩከ ከመ ይቀርብ ኣመቲሁ ኣእምረከ ኣብ እንስሳት ማእኸል ርኢካ ኣለሁ ኢሉ ይገልጽ ዘመኑ ከም ዝቐረበ ድማ ይርድእ ኣለሁ እንባቆም ምዕራፍ 3 ዘሎ ይነግሩ ነቢያት ከም ዝኾነ ኮይኖም ከይኮነ ገና ቅድሚ ክርስቶስ ልደት 700 600 500 ክፍለ ዘመን ክፍለ ዓለም ዝነበሩ ነቢያት የመቀዲዮም ዝናገር ዘለው ስለዚህ ከምኡ ሕዝቅኤልም ተናጊሩ እዩ ሕዝቅኤልም ቀይሕ መንእሰይ ኣብ ዕጹ ኣዳራሽ ከይኸፈተ ኣትዩ ከይኸፈተ ክወጽእ ረእኽዎ ይብል እቲ ኣዳራሽ ዕጹ ኣዳራሽ እቲ ኣዳራሽ ናይ እመቤታችን ናይ ድንግል ማርያም ምሳሌ እዩ እቲ ቁልፊ ከይሓዘ ኣብቲ ዕጹ ገዛ ኸፊቱ መውጽኡ ብሕቱም ድንግልና ተጸኒሱ ብሕቱም ድንግልና ምውላዱ እዩ ቀይሕ ጎልማሳ መንእሰይ ዝተባሃለ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ኣቀዲሞም ተናገሮም እዮም ማለት እዩ ነቢያት ስለዚህ ቀይሕ ብሎ ኣጻዳ በመለኮቱ ቀይሕ በትስብኢቱ እነ ዳንኤልም ዘውእቱ ابن ዘርኢ ዳንኤል ነቢይ ዘትበት ከም ደብረን ዋህ ዘንበለ እድ ካብ ነዊሕ ገቦ ኢድ ከይፈንቀሎ ዝወረደ እብኒ ይብሎ እዚ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ብባዕሉ ፈቃድ ብናይ አቡኡ ፈቃድ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ከም ዝወረደ ማንም ሰብ ከም ዘይገደዶ ከም ዘይፈንቀሎ ንኸርድ እዩ ካብ ሰማይ ሰማያት ንውራዱ ስለዚህ ሐዋርያት በሐጺሩ ጊዜ ስለልሐጽረና ነቢያት ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ ብዝብል ኣስተምህሮ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕዚ ቶም ነቢያት ዝሰብኽዎ ልክ ሓምቲ ዓንትዎ ኣቐዲሞም ከም ዝነገሩና ቅዱስ ያሬድ ዝደረሰሉ ቅዱስ ያሬድ ንሰብክ ወልዶ መድህነ ክብል ተሎ ነቲ ዝተወልደ ነቲ ዘድሓነ ንሱት ምድሓን ሪኡ ምድሓን እውን ኣረጋጊጹ እዩ እቲ ናይ ሒዚ ዝወልና ግን ቅድሚኡ ከም ዝኾነ ገይሮም ተኣማሚኖ ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ተመሪሖም ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ዓለም ከም ዘድሕን ከም ዝኾነ ገይሮም ይዛረው ነይሮም እዚ ድማ እቲ ናይ ሰብ ኩሉ ህይወት ዝኾነ ተስፋ ዝኾነ ንሳቶም እውን ተስፎኦም ገይሮም ይሰብኩ የምህሩ ነይሮም ኢሎምና ጽቡቕ እስኪ መልአከ ኣርያም ሙዝየ ተሓይዝና መደበኛ መርሃ ግብርና ክርስቲያናዊ ህይወት ይዝብል ናይ ሎማዓንቲ ድማ ስብከትን ክርስቲያናዊ ህይወትና እንታይ ይመስል ዝብል ስለ ዝኾነ እስኪ ነቢያት ህይወቶም ከመይ ነይሩ ሽዑ ምናልባት እንታይ ይመስል ነይሩ በቲ ዝነበሮም ተስፋ ተተስፎኦም ዝነበረ ከምቲ ሕዚ ዝወሉና ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝምድር እዚ መጺኡ ካብ ኣዶና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ዓለም ከም ዘድሕን እዚ ዝኾነ ድማ በቲ እግዚአብሔር ዘቐመጦ ግዜ እኳ ላይ ይኹን ንሳቶም ግን ከም ዝኾነ ገይሮም ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ተኣማሚኖም ይነግሩና ነይሮም ተስፎኦም ድማ ነይሩ ግን ህይወቶም እንታይ ይመስል ነይሩ በዚ ዝሰብክዎ ዘለው በዚ ዘምህርዎ ዘለው በዚ ጽበይዎ ዘለው ተስፋ ብኡ መጠን ይነብሩ ዶ ነይሮም ህይወቶም እንታይ ይመስል ነይሩ እስኪ ምናልባት ንሒዚ ዘለና ጉም እንት ከምህረና ኢለ እወ
እቲ ታሪኮም ዘይሓሰሰ እቲ ኩሉ ግዜ ውፉይ ኮይና ንቕበሎ ንሰምዖ ዘለና ትናቶም ህይወት እዩ ትነብርዎ ማንነት እዩ ከዚ እንሰብኮ ዘለና እስካብ ዕለተ ምጽአት እናተሰበኸ ዝነብር እዩ ነይሮምዎ እዮም ብደንቢ ኢሳይያስ ናይ ክርስቶስ ዙፋን ክርኢ ከሎ ብቱ ዝረአዮ መጠን ጸኒዑስ ህይወቱ ብመጋዝ እስካብ ምስንጣቕ በፂሑ እዩ ነይሮምዎ እዮም ብደንቢ ኤርምያስ እውን ጎይታ ይመጽእ እዩ 12 ሰባትም ክመርጽ እዩ ክብል ከሎ ብዓብዪ ተስፋ ሰኒቆም ድሕሪ ክሪት ክሩም ኩሪት ተኣሲሮም ናብ ሪቤት ወሪዶም እዮም እነ ኤርምያስ ምንባሮም ዝገልጽ እዚ እዩ ከምኡ ድማ እነ ዳንኤል ብቱ ዝረአይዎ ብቱ ዝተሸከምዎ ቃል ኣምላኽ ናብ ኣንበሳ ኣፍ እስካብ ዝድርበዩ ማለት እዩ እነ ዳንኤል እኮ ኣብ ዘይምቹ ቦታ ኮይኖም ኣብ ስደት ኣብ ባቢሎን ኮይኖም እኮ ናብ ኢየሩሳሌም ፊት ለፊት መስኮት ናይ ድንኳን መስኮት ከፊቶም እኮ በመዓልቲ 3 ግዜ ጽልዩ ዝነበሩ እዮም ኣብ ዘይጥዕም ህይወቶም ሲ ኣብ እስር ቤት ኮይኖም ኣብ ስቃይ ኮይኖም ኣብ መከራ ኮይኖም ካብ ፈጣሪ ወላ ሓንቲ ሰዓት ዝተፈለየዎ ነገር የለ እንደውም ቃል እግዚአብሔር ይኸብዶም ነይሩ ከሳብ ዝናገርዎ ይኸብዶም የጭንቆም ነይሩ ምስተናገርዎ እዮም ነሽተ ተንፍሱ ካብ ቃል እግዚአብሔር ተፈልዮም ይፈልጢ ካብ ህይወት ተፈልዮም ይፈልጢ እና ተተስፎኦም እንኳን ለባዕሉ እንታይ እምርሁ ቅሰ ርእይዋ ወተአምህዋ ከመሃገሮም ይእቲ ከምዛ ዝነብሩላ ኮይኖም ከምዛ ዕለታዊ ሓሴት ከም ዝረኸቡ ኮይኖም ወላ ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ይርእዋ እታ ናይ ክርስቶስ ርስቲ እታ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ታል ተስፋ ዝገበርዋ ከም ዝወርሱ ገይሮም ይሕጎሱን ኢድም ይነስኡ ነይሮም ይብል ከመሃገሮም ይእቲ ሃገሮም ከም ዝኾነት አይጠራጠሩ ነይሩ ጊዜ ይገድቦም ኣይውጽሑ ዳ እምበር ከም ዘለው ኮይኖም በተስፋ ዝነበሩ ብሙሉእ እምነት ዝነበሩ እናታቶም ጥራሕ ከይኮነስ እስራኤላውያንም ከረጋግዑ ከጽናዕንዑ ከመርሑ ዝተዓዘዙ ፍሉያት መምህራን እዮም በመንፈስ ቅዱስ ተመርሑ ኣበውዮም እና በደንብ ነይሮም እዮም ብጣዕሚ ጽቡቕ ነቢያት በቲ ዝሰብክዎ ስብከት በቲ ዘተስፈውዎ ተስፋ ንባዓርሶም ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም ሙሉእ ዝሰብክዎ ዝነበሩ ጽበይዎ ነው ተስፋ ይነብርዎ ነይሮም እዮም ኣብ ግዜ መከራ ይኹን ኣብ ግዜ ረሃዋ ይኹን ግዜ ኣይግድቦም ነይሩ ምስ እግዚአብሔር ነይሮም ኢልኩምና ጽቡቕ ታዩ ዝብል ሓደ ግዜ ክሪኦ ተለና ነቢያት እግዚአብሔር ከምዚ ይብለሎ ከም ዘለታ ያውርድዋ ከም ዝነበሩ ምናልባት ሓውን ይሄ ኣብ ቅድሚኦም ሰይፍን ይሄ ኣብ ቅድሚኦም ዝሓዊ ክበልዕና እዩ ዝሰይፍ እዚ ክቆርጸና እዩ ኢሎም ፈሪሖም ይፈልጡ ነይሮም ታ ዝኣምንዋ ታ ተስፋ ዝገብርዋስ ይነብርዋ ነይሮም እዮም በቃ ልክዕ ታ ተስፋ መንግስተ ሰማያት ወይ ከዓ ክርስቶስ ተወሊዱ ከም ዘድሕንስ በቃ ከም ዝተፈጸመ ሪኦምስ ይነብርዎ ነይሮም ኢልኩምና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ክርስቲያናዊ ህይወት ኣብ ዝብል መደበኛ መርሃ ግብርና ኢና ምስ መልአከ ኣርያም ጻንሒት ንገብር ዘለና እዚ ድማ ካብ ነቢያት ጀሚርና ህይወቶም እንታይ ይመስል ነይሩ ብዝብል ኢና ንርኢ ዘለና መልአከ ኣርያም ናብ እስኪ ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንመጽእ እሞ ልክዕ ከምዚ ብሃዋርያት ዝተሰብከ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስብከት እንታይ ነይሩ መን ነይሩ ድኽንርኢ እሞ ቀጥታ ናፍቲ ህይወቶም ወይ ከዓ ህይወትና ክንብል ክንክተል ጽቡቕ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ስብከት ይወርድ ይውለድ ዝብል እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ተግባራዊ ስብከት ኢና እንሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ሐዋርያት ሕዚ ወተወሊዶ እግዚ ኢየሱስ በቤተልሔም ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ዘሎ በመዋዕለ ሄሮድስ ንጉስ እናበሉ እዮም ዝጀምሩ እንደገና ደግሞ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዘሎ ዘእንበለይት ቃረው ተረከበት ጽንስተ መንፈስ ቅዱስ ጽንሰቱ ይጅምር
ተጠኒስሎ ይጥነስ ከይኮነስ ተጠኒስሎ ወልደ አብርሃም ወልደ ዳዊት ካብ ተወለደ ካብ መን ተወለደ ብዝብል ወደ ዳዊት ወደ አብርሃም እናዘርዘሩ እናተንተኑ እዮም ዘርዱኡ ነይሮም ሐዋርያት ማለት እዩ። ስለዚህ ብዘመን ኢየሱስ ዝተባሃለ ብዘመን ሄሮድስ ንጉስ ተወለደ ይብሉ እሞ ስለ ልደቱ ኣብ ሄሮድስ ወቅት ዘመን ከም ዝኾነ ይገልጽዎ ማለት እዩ። ዘእንበለ ይትቃረቡ ድንግል ማርያም ዮሴፍ ተሓጽያ እንተላ ከይተቃረቡ ካብ መንፈስ ቅዱስ ጸኒሳ ተረኽበት። ስለዚህ እቲ በሐዲስ ኪዳን ሐዲስ ውዕል ሐዲስ ስምምዕነት ብምንታይ ልጅመር ኣብ ጽንሲ ይጀምር ማለት መሰረቱ ጽንሲ ከይተጸነሰ ከይወረደ አይጽነስን ከይተጸነሰ አይወለድን። ስለዚህ መሰረቱ ተጸንሲ ኢሎም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ተጸንሲ ካብ ዝበላ ጀሚሩ ሲቱ ስብከት መበገስ እዩ። አውዚ ይኾንን ተጸኒሱ ኢሎም ስቆይበሉን ተወሊዱ ኢሎም ስቆይበሉን ድሕር ውልደት ሉቃስ ምዕራፍ 2 ዘሎ ናብ 40 መዓልቲ ናብ ቤተ መቅደስ ከምቱ ናይ ኦሪት ሕጊ ልክዕ ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዝኣተወ ርግዋነስን ሒዙ መስዋዕትነት እዚ አርአያነት ስለ ዝኾነ 40 መዓልቲ ማይሕጋይ ገደፍዎን 40 መዓልቲ ክገድፍዎ ይከኣሉን። ድሕር 40 መዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስደቱ አዘንቲዮም እዮም በደንብ ገይሮም። ምክንያቱ ዮሴፍ ምክንያት ኮይኑ ህፃኑን እንኡን ሒዝካ ናብ ግብጽ ተሰደድ እዚ ስደትም ዘኪሮም እዮም አይሓለፉ ወይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕር ስደት ናበዩ ናብ ጥምቀት እዮም መጽዩ ሆረ ኢየሱስ እምገሊላ ሃበ ዮሐንስ ከመ ያጥምቆ በፈለገ ዮርዳኖስ ለዚ ኢየሱስ ካብ ገሊላ ናብ ዮሐንስ ከደ በዮርዳኖስ ድማ ተጠመቀ። ስለዚህ ጥምቀቱ አይሓለፉዎን በደንብ ገይሮም ስለ ጥምቀት አብራህሪሆም እዮም። ካብኡ ካብ መንፈስ ቅዱስ ወሰዶ መንፈስ ገዳም ካብ ጥምቀት ቃጽሩ ድማ ባሕሪዩ ፈቃዱ አላዒሉ ናብ ገዳም ወሰዶ ማቴዎስ 4 ዘሎ ናብ ገዳም ከም ዝኣተወ ካብ ገዳም ወጽኡ አመሳለስት ዕለት ከብካብ ኮነ እዚ የማይገደፉ ወይ ንመጀመሪያ ተአምር ዝገበረሉ ኣብ ቃና ዘገሊላ እሱ ግን አይገደፉ ወይ ትማይ ናብ ወይን መቀየር ዓብይ ምስጢር ስለ ዘለዎ ስብከት ድሕሪኡ ዘሎ ድዊ መፈዋስ ለምጻም መንጻህ ዕውር መብራህ ሞት ምትሳ ኣብ ወንጀል ሁሉ ተንበርኪ ኾ ምጽላይ አርአያነቱ ነው የገደፉ ወይ ካብኡ ኣብ መስቀል ከም ዝወዓለ ቅድሚኡ ክርስቶስ ነስአ ህብስተ ባረከ ወፈተተ እንግዲህ ህብስቱ አልዒሉ ስጋይ እዩ አማናዊ ስጋይ እዩ ብልዑ እዚ የማይገደፉ ወይ እዚ የምና ነገሩ ነይሮም ጽዋዓ ከም አልዒሉ። ስለዚህ ክንደ ኃጢአት ስርየት ዝኸውን እዚ ደማና ሐዲስ ኪዳን ዝፈስስ ደመይ እዩ። ድሕሪኡ ኣብ መስቀል ውዒሉ ካብ መስቀል ናብ መቃብር ወሪዱ ኣብ መቃብር 3 መዓልቲ 3 ሌሊት ዓዲሩ ሞት አሸኒፉ ትንሳኤ አውጆም እዩ። ትንሳኤ ጥራሕ አይኮነን ኣብ 40 መዓልቲ አሪጉ ኣብ መጨረሻ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ለኢኹ ኣብ የማን አቡኡ ከም ዝተቀመጠ ዳግም ለፍርድ ከም ዝመጽእ እዚ ትናይ ሐዋርያት ስብከት ኾነ ተወለደ ሕዝተ አይቱ ስብከት እንዮ ተጸነሰ ተወለደ ተጠመቀ ተአምራት ገበረ ወንጌል መህረ ሞታነ ተስአ ስጉ ቆረሰ ደሞ አፍሰሰ መስቀል ውዒሉ መስቀል ካብ መስቀል ወሪዱ ሞት አትሲኡ ነፍሳት ካብ ሲኦል ኣብ መሊሱ ቶም ንበዩ ነበሩ ሐዋርያት ቶም ንበዩ ነበሩ ነቢያት ሒዙ ቶም ተስፋ ዝገብሩ ነበሩ 5500 ዝነበሩ ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ናብ ብርሃን ሒዙ ወጸ። እሱ ድማ ንሐዲስ ኪዳን ውዕል ድማ እንደገና ንኹሉ ከም ስርሑ መጠን ክኸፍሎ ዳግም ከመጽ እዩ ዝሉ ተምሮ ኾነ ናበለ እዩ መጽዩ እዚ ናይ ሐዋርያት አስተምሮ በጣም ጽቡቅ መላክ አርያም አንተ ወናይ ነቢያት ክመጽ እዩ ክወርድ እዩ ክጽነስ እዩ ክውለድ እዩ ክጥመቅ እዩ ክስቀል እዩ ክግረፍ እዩ ክመውት እዩ ክትስ እዩ ክዓርግ እዩ
ከምኡ ድማ መጽኡ ኣካል ኾስድዩ ዝብል ነይሩ ሐዋርያት ካብ ሐዲስ ኪዳን እቶም ነቢያት ዝንበይዎ ዝነበሩ ዝሰብክዎ ዝነበሩ ብተስፋ ከዓ ዘምህርዎን ዝጽበይዎን ዝነበሩ ሐዋርያት ከዓ እቲ ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ አዶና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ተጸኒሱ ተወሊዱ ተጠሚቁ ከምኡ ድማ ተገሪፉ አምሂሩ ተገሪፉ ተሰቂሉ ሞይቱ ተሲኡ ዓሪጉ እናወሉ የምህሩ ነይሮም ንሱ እቶም ነቢያት ብትንቢት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ንሳቶም ድማ እቲ ዝኾነ የምህሩ ነበሩ ሒዛ ሓንቲ ዘላ ናይ ሐዋርያት ምናልባት አያ መጽኡ ክወስደና እዩ ልክ ኣምቶም ናይ ነቢያት መጽኡ ክወስደና እትብል ትንቢት ሐዋርያት ግን ብጥርጥር ተይኮነ ብምልአት بمنفس قدس تمريحهم لك عمتهم نبيات زلوا زنورو تا ناي كلاتنا تسفى زخونة ناي مجرشها زي ايا منالبات كن تمهاريات زمهروا زنورو كن زيوم نبيات قمت عنتو زلنا يسيفي هالو حوي هالو منم تيفرحو اكزيابير كمزيئا يبلالو إلهم يوصح نيرهم أبا علاويان نقستات يخون أبا خفوات زي آمنت يخون تيفرحو يبصحوا نيرهم تيقنسوا لا انتوسخوا لا ناي اغزابير قال مالتي لك حمزي ادماتهم حواريات كا اتا زلات حقي زي امنوا انهالو علاويان انهالو كحرت انهالو سيف زحازو انهالو حوز زحازو انهالو انت يفرحوا كا نسخا يمهروا نيرهم سبات بزي زتولده بتي زتسقله امزموته زتسأ هيوت زهب نعلم هيوت نخخون كا سبات بو امينهم هيوت نخرخو هيوتهم نخقير نازل على هيوت نخرخو كاب حاتيات ناب صدقي كاب موت ناب هيوت وصيهم نخدحنا العالم كله انت يفرحوا يسوكو يمهروا نيرهم يلمنا حواريات زسبخو سبكات حيز دما بيت كرسيان تسوكلا مزيا بتعامل صبغي ملائكه اريا مزيا تحجناسي لك نافتر اسنا خنملسمو كرسياناو هيوتنا انت يمسل سلازخونه اسكي باعتهم دخنجمر ناي حواريات هيوت كتا يمسل نيرو لك خمت زولنا حيجي سبكو نيرهم يمهروا نيرهم زولنا نساتهم كا ينوروا نيرهم دو هيوتهم تا يمسل نير مسي التحيز ناس كن اشتن نتخاطات مدبنا يقلصلنا صبو ينوروا فرقاي حواريات منو يحدقن فقرو لكريستوس سدتنو من دابينو رهابنو ارقاننو سيفنو كاب فقري كريستوس من يو تخلخلنا رومي شمونته معرف شمونته زلو حواريو قدس باولوس صحافو مالتي سدت ريو مكرا ديو سميت ديو عرقان ديو ويس سيف ديو فرحات ديو كاب كريستوس فقرس زفلينا خ منيو حواريات زيخونو ونجار يلي مغنياتو أوزم مكراتات يوم حليفهم يوم كافتو صنوع مكرهم حادث تقصوه امرحاب هي سكوينات السرعة اللو سكلات اللو قرفات اللو مقراف اللو مالتي كاو خلو كافتو مكرا أبكيرهم زقل صوه ترحاب كم زخونه من ممكن يكون رهاب يكون كيف كريستوس فقرقن سلخ لنا نجر يلي تمن بارهم أفتو مكرا من بارهم طرحت يكون أفتو مكرا وصيت ملو مكرا زمصو وصيت له مكرا زبز حكات تخوينو كريستيان تفتاو إن تلك مالتي دحر مكرا زلو دستا دحر مكرا زلو دحر سدس زلو عرفتي دحر سدت دحر حزن زلو دستا قديتا ايو حزن انتهاليو دستا كلو مكرات مصيو سلام كمصيو مالتي سلازي بزي يوم تم حواريات دحرت فتنا دحرت مكرا كن تاينيرو اتي اللي قلصلو بوانانت ناي حواريات فصوم زخونه قدسنا هيوت نيرو
ፍጹም ዝኾነ ንጽህና ነይርዎ ምክንያቱ ነስተውዕለተ ኮይና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 እንተዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ እሲ ንባዕሉ ዝተወሰነ ፈተና እንኳን ሕማም መከራ ይሃለቦ ተፈታው እዩ ግን መከራ ነይርዎ ሰጥር ዝበሃል ናይ ርእሲ ፍልጸት የሳቀዩ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ስለ ዝፈትዎ በጃኻ ልዕለለይ ካብ ልዕለይ ግደለይ ኢሉ ነይሩ ጸጋኻ እዩ ጸጋይ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝፈትዎ መከራውን ከም ጸጋ ገይሮም ይቀበልዎ ነይሮም ግን ትስውህብቶኦም እንታይ እዩ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ እንተሪኢና ፍሉይ ውህብቶም ድማ ነይርዎም ንሐዋርያት ዓደት ተዋሃቦም ጸጋ ሞት ከተትሱ ኢኹም እዩ ለምጻም ከተንጹ ኢኹም እዩ ዕውር ከተብርሆ ኢኹም እዩ አጋንንቱ ተገዚኦም ልኹም እዩ ኢቱዋና ግን ብዙይ ለአክል ናይ ሐዋርያት ንጽህና ተሪኢናዮ ናይ ነብሶም ንጽህና ለስጋኦም ናይ ስጋኦም ንጽህና ንኽዳኖም ናይ ኽዳኖም ንጽህና ንመቆሚኦም ዝተርፍ ነይሩ ወላ በመከራ ሕለፉ ደኣ ተመከራ አሜሎም ይቀበሉ መንበር ጸጋል ምድራዊ ጸጋም ተዋሂቦም እዩ ቅዱስ ጳውሎስ በመጎናጸፊ ይሕውም ዝፍውስ ነይሩ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መጎናጸፊያሲ ንጉሆ ትወጽተሎ ኸትኸዲንዎ ዝወጽእ ዋላ ሙሉ ዓለባ ይኹን ምሸት መጽተሎ ግን ቅንጣበ ማእገሩ ሒዙ ይዛቱ ምክንያቱ ከመጹ ዘይክእሉ ሕሙማን ትነጸልኡ ዓለብኡ እናቆረጹ እናወሰዱ አው ሕሙማን ይፍውስ ነበረ ክሻፍ እንደዚ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ከምኡ ንጉሆ ወደ ናብ ምዕራብ አካባቢ ከይድ ተኮይኑ ብቱ ጽላለቱ ዝዓርፈሉ ሕሙማን ይድርደሩ ነይሮም ጽላለቱ መስዓረፎም ድማ በደግ እናበሉ ይኸዱ ነይሮም ስለዚህ ተጸግኦም ፍሉይ እዩ ይነብሩ ወይ ፈረቃይ ዘብለና ምጽእ ምክንያቱ ናይ አቦታትና አሰር ናይ አቦታትና ሐዋርያዊ መልእክት እዚ ትክክለኛ ህይወት ትክክለኛ ማንነት ዝገልጽዎ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ከም ጎይታ ይዳ ማዕረኸ መገረ ክስቀል ንስኻቱም እሲ ላዕላይ ገርኩም ተሰቅልኩም ለዳ ምስ ክርስቶስ ማዕረ ገርኩም ነበር ከም ይገይረ ቁልቁል ገርኩም ስቀሉ ነበር ምስ ጎይታ ከመገረ ማዕረ ይስቀል ቅዱስ ጴጥሮስ ስለዚህ እዚ እዩቱ ነይሮሞ ዘብለና ነይሮሞ የፈረቃይ ዘብለና እዚ እዩ ምንም ዘይተሳቀቁ ምንም ዘይፈርሑ ድማ ሃብ ተፈውስና ሃቡ ብእግሮም እናኸዱ ኣብ ሕሙማት እናኣተዩ ድውያት እናፈወሱ ዝነበሩሉ እሱ እኮ ያ ቤተ ክርስቲያን ሕዚ ከም ቤተ ክርስቲያን ጠጠው ኢላ ዘላ ብናታቶም ጸሎት ብናታቶም መስዋዕትነት ብናታቶም እምነት ሕዝውን አቦታትና መሲሎም ዝነበሩ ብዙሓት ቅዱሳት ኣብ ገዳማውያን ብዘለው ናዝዳእቶም አርአያ ዝኽተሉ ቤተ ክርስቲያን እሱ እያ ሒዛ ዘላ ሕዝውን بتعم زبق ملاك أريم بتعم زقرم يو هو تومسي بتز سبكو وزنوارو خمس زنوارو قداس تسفؤم بقى كل جزية أو مس كريستوس بر هذا مدراوي ناي مدراوي مجت ناي مدراوي هفتي ناي مدراوي سلطان ناي مدراوي نولهم كلهم تيكونس عينهم لبهم كل منهم مس كريستوس كم زنوار إخم نجيركمنا ቅዱስ ጳውሎስ ወን ጢሞቴዎስ መልእክት ለኸልተሎ በመከራ ጊዜ ይኹን ብርሃዋ ጊዜ ይኹን ብሁሉ ጽናዕ ዝብል ቃል ህይወ ነይሩ ጽናዕ ጸኒዕ ኸኣ እንተኸገብር ከም ዘሎ እስካብ መወዳእታ ኩሉ ጊዜ ንመን ነቲ ዓንቶ ዘልኩም ክሰብኽ ከም ዘሎ ነጊርዎ ነይሩ ንስንሳቶም ግን እናተጽናዕንዑ መልእክቲ እናሃው ድማዚ ውረድ ተዋረድ ንኽወርድ ብጽሑፍ ይኹን ብዝተፈላለየ ንሓለፍዎ ጸኒሖም ህይወቶም እዚ ይመስል ነይሩ ጽቡቕ መላክ አርያም ድሕሪ ሐዋርያት ዝነበሩ አቦታትን ምስ ናይ ሒዚ ዘለው ወይ ከዓ ዘለና ሰበኽትን መምሃራንን ክነነጻጽሮ ተለና ምናልባት ቶም ድሕሪ ሐዋርያት ዝነበሩ ከመይ ነይሮም ኣብዚ ሒዚ ሰዓት ከ ንሸደው ዝክርዮ ምናልባት ህይወትና ክርስቲያናዊ ህይወትና እዚ ትምህርቲ እዚ ተአዩ ሒዚ ተኸታተልቲ መደብና ሰሚዖም ህይወትና ንልውጠሉ ኣፍቲ ትክክለኛ መስመር ዘሎ ክጸንዕ ስካብ መወዳእታ ጸንዕ እሱ ይድሕን ከምዝሎ ክጸንዕ ኣብዚ ህይወት ዘለ ከዓ ናይ አቦታትና እንታይ ይመስል ነይሩ ኢሎም ተኸታተልቲ ተማሂሮም ህይወት ዝስተኻኸለሉ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ
ምናልባት እስኪ ምስ የተሓዝና ዶ ንእሽተን ብድሕሪ ሃዋርያት ዝነበሩ ከመይ ነይሮም ሒዝኸ ኣብዚ ሒዝ ሰዓት ዘለናኸ ከለ ብዝተፈላለየ ስም ጠቂስና ብስታይት የኮነስ ከመጠቃላሊ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ሕዚ ዘለናዮ እንታይ ይመስል ናይ ሎሚ ሰባኽያንና ናይ ሎሚ ተሰበኽቲ እንታይ ይመስሉ ዝብል ቃሉ ንሱ እዩ ሕዚ እውን ሓድሽ ነገር የለን ሓድሽ ተጻሓፈ ነገር የለን ተም ሰበኽቲ ምናልባት ሰበኽቲ እዮም ክረአዩ ዝኽእሉ ኣሰባብኽኡ ሰማዕቲ እዮም ክረአዩ ዝኽእሉ ተም ሰማዕቲ ብኸመይ መልክዕ ይርድእዎ ብኸመይ መልክዕ ይሰምዕዎ ዝብል ኢና ክንርኢ ቃሉ ሓደ እዩ ንሱ ምክንያቱ ሃዋርያት ጽሒፎም ብስርዓቱ ብመልክዑ ኣበይ ከም ዝስበኽ ንመን ከም ዝስበኽ በይናይ ቋንቋ ብቋንቋ ብኩሉ ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ሰበኽቲ እንታይ ንመስል ዝብል ሰበኽቲ ቃል እግዚአብሔር ንሰብኽ ኢና ካባይ ጀሚሩ ንሰብኽ ኢና ቃሉ ኣባና ኣሎ ምናልባት ግን ኣብ ቃሉ ንሕና ኣለና ዶ ዝብል ሓደ ግዜ ሕቶ ይልዕለለ እዩ ምክንያቱ ትቃል ኣባና ኣሎ ቃል እንኳን ይኾነይ ብእግዚአብሔር ኣምሳል ካህን ተባሂሉ ተሓርዩ ኣብ ቤተ መቅደሱ ዘገልግል ይኮነን ብእንስሳትም ቃል እግዚአብሔር ይነገር እዩ ብኣእማንም ይነገር እዩ ስለዚ ካብኣቶም ብምንታይ ንሐይሽ ይኾን ትመልእኽቲ ብምንም ብእፀዋትም ይተሓላለፍ ብእንስሳትም ይተሓላለፍ ብኣባንም ይተሓላለፍ ግን ብሰባት ክመሓላለፍ ከሎ ሕዚ ውጽኢቱ እንታይ ይመስል ሰማዕያን እንታይ ይመስሉ እንተኢልና ቃሉ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ቅድም ከምቲ ዝበልኽዎ ቃሉ ኣባና ኣሎ ኣንሕና ግን ኣብ ቃሉ ዘለና ኣይመስለንን ኣብ ቃሉ እንተዘይሃሊና ኣብ ቃሉ ዘይነብር ሰባኺ ኣብ ዘይነብረሉ ምእመናን ይነብሩ ኢልካ ምሕሳብ ዘበት እዩ ለዚ ተዓውደ ምህረት መድረኹ ተሪእናዮ ጽቡቕ ትሕዝቶ ኣሎ ጠራዕራዕ ዝበዝሖ ዳኣ ከይኾን እምበር ዘማሪ ዝበሃል ኣሎ ክራር ዝበሃል ኣሎ መንታርዎ ዝበሃል ኣሎ ብብዙሕ ነገር ሰባኺ ዝበሃል ኣሎ ብዙሕ ኣብቱ ዓውደ ምህረት ሓገዝቲ ነገራት ብዙሕ ነገር እዩ ኣብቱ ውጽኢት ናይ ሃዋርያት ውጽኢትና ናትና ውጽኢት ሃዋርያት ብታደላቶም ተፈጥሮ ድምጾም ምሂሮም ዘምጽዎ ውጽኢትና እዚ ኸዚ ዘሎ ውጽኢት እንታይ መስል ተተባሂሉ ሰማይና መሬት ኣይገናኝ ሃዋርያት ማንነቶም ሰባኪ ማንነቱ ይሰብኽ መጀመርያ ኣለባብስኡ ይሰብኽ ኣመጋገቡኡ ይሰብኽ ኣከዳ ምክንያቱ ኣመጋገቡ ይሰብኽ እዩ ሓደ ወዲ ሰብ እኮ ጸዋሚ ተኾይኑ ተሓራሚ ተኾይኑ ብትጾም እኮ ሰብ ይመሃር እዩ ብትጸሎት እኮ ሰብ ይመሃር እዩ ግዲ ቃለ ወንጀል እዚ ማለት ግን ትምህርቲ ወንጀል ኣየድሊ ማለት ግን ኣይኮነን ጾም ዘይብሉ ሰባኺ እንታይ ኢሉ እዩ ክጸውም እንታይ ኢሉ እዩ ከምህር ዘይንስሕ ሰባኺ እንታይ ኢሉ እዩ ከምህር ንስሓ እተው ክብል ተኾይኑስ ኣብቱ ንስሓ ቅድሚት ክስራዕ ኣለዎ ሕግ ብሕግ ጸኒዑኹም ነበሩ ዝብል ተኾይኑ ሰባኺ ሕግ ክሕሉ ኣለዎ ቅድሚያ ኣርአያነት ክርስቶስ እኮ ንሓለፈ ተንበርኪኹ ዝጽሊ ነበረ እኮ ካሊእ ኣይኮነን ንሓለፈ ናይ ደቀ መዛሙርት እግሪ ክሓጽብ ነበረ እኮ ካሊእ እኮ ይኾን ኣርአያነት እኮ እዩ ከመዝ ግበሩ እዚኣ እንተሃለያ ውጽኢት ክህልወና እዩ ግን ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዝብል ድማ ኣለ ሓደ ግዜ ኣሎ ወእፎኑ እንከ ዘኢትሜህር ርእሰከ ዘለባኢድ ትሜህር ሮሜ ምዕራፍ 2 እዩ ዘሎ እምበኣር ኣታ ንኻሊእ እትምህር ንባዕልኻ ደኣ ዘይትምህር ይትስረቁ ትብል ለሊከ ትሰርቅ ኣይትስረቁ ንትብል ኢልኻ ትምህር ንስኻ ትሰርቅ ድማ ንስኻ ይትዘሙ ትብል ለሊከ ትዘሙ ንስኻ ኣይትዘሙ ኢልኻ ትምህር
بعل خادو تزمو طاقوت تصيف بعل خادو نبيته مقدس تسرق مخنياتو ازي بمقبار خاسي اغزابير دو تتاللو لخا مخنياتو حواريو قدوس باولوس اي تسرق زبل سباخه خوينو اب سرق ركب يبلو اي تزمو زبل سباخه تليو ادميت او زمو كل او زمت كل يو زبل املاخات ايهلونان ግን መጀመሪያ ንስሓ ከአቱ ንሱ መጀመሪያ ካብ ዝሙት ክርሕቅ ንሱ መጀመሪያ ካብ ስርቂ ካብ ጉቦ ካብ ሙስና ካብ ስልጣን ክርሕቅ ንሱ ሓደ ግዜ ኣነ ይገርመኒ ተማዋርያት መን ይሃድገነ ፍቅረ ዝበልዎስ ገልቢጥና ንሰበኽ ከይንህሉ ሓደ ግዜ ይሕስበኒ መን ይሃድገነ ፍቅረ ለገንዘብ ከይኾን መን ይሃድገነ ፍቅረ ለስልጣን ከይኾን ሓደ ግዜ ይጭንቀካ እዩ ወንጀል ንባዕልኻ ይጭንቀካ መጀመሪያ ቃል እግዚአብሔር ይኸውደም ነይሩ ይብል ነቢያት ከበድ እዩ ዝቃዙ ተሸኪምካ ኣብ ናይ ግልኻ ጥቕሚ እዚ መልእኽቲ እዚ ተሸኪምካ ኣብ ናይ ግልኻ ሓደ ግዜ እኮ ለኣና ዝሃበና ስልጣን ለኣና ዝሃበና ቅድስና ፍሉይ እኮ እዩ ንመላእኽት እኮ ይተዋሃበ زأسركم بمدري يكون أسرة بسمايات وزفتحيكم بمدري يكون فتح بسماء بنار زبل سلطان يتوهيونا إذا أنا من قصة سمايات قول في استوها بس لب يتروسية نابانا مسيحل هذا جزء جرماني نا زي استوها بالناس أجاس نفول تدخن خلينا بتخكل نرد أدخن خلينا نتخكل نا زيو أبك قالوا عبنا الله أبك قالوا جن زلنا أي مثلاً زلوا زلهم ناي من قسم يطول في حيز خاصي ناي كوندومينيوم قول في اغتسبه ناي 4 سلسة بارتما قول في تركب تقواي انت هاللي خازي بإግዚአብሔር كم قلاد مالتي مخنياتو تنواقعخه تنمحاسيخه تنقلاقلتخه نزي قديف خانا وزي ايكونن ناكو ناي من قسم يطول في كوينات وهيبنا سلازي خفيتنا خنقتو زنا باقعدو قلاقلتدو اباقعدو استوهلا محاسدو استوهلا زي كو مالت بقيع طبوت قلقل زبهل الله ازي ان كن اكبينا تي ناي من قسم يطول في توهبنا ازي قديفخا ابنا علخا اب زيت الاخكايو او زي وعلكايو نغرت خوينو حد غزي مرأيكو ايو اب ساموئيل زلو ناي إلي ناي فني حاسمكو أفنين فني حاسم رأيك علي تاوتو بيلو نسخة زي اللخا مجيرو نبر تاوت بيت مقدسة بيلو نسخة زي اللخا بيت مقدسة خميلك نبري خيل أبا قعي والله أبيلو نسخة زي اللخا حلاو زي اللخا مقدر حسا قعي كلوا ازي تزمت نايتو حلاوي شللتين شللت بحالي نايتو قواسا سنفنا تا عينت أداهم خيزهم زمص رينا ينا مصحف قدوس اسو كي يخون متنقاق يدلي تسبكت اني ايو قالون ييو انت نحنا جن ابيني انا زهري مرمرو الا انا نحلفو صبق مالخت ايو تعين هي بقى نساتم بهوت ينورو نيرم منالبات شعوغن كم زي عينت قدلت أبزنارة النبيات توم حقنياتات نبيات كم زلوا حسوت النبيات كم زنورو اتمصحف ينقرن أيو من البات حسوا النبي علم يمثل نتزخاء ختالو له يخليو من البات لبو يسرق أيو لبون تأيز حسب لبون تأيز منه لبون تأيز دلي مسفلة نتلبو زمني يسبقه نجزي يتسبقن كمسلي خال توم حق أنياتات جن أيكون النالو تناجز أهل قليل ناقرنيرم أب زمن هارياتهم كم زعانت كم زنارة توم هاريات كم مدة هيك على سوا وكم زنارو بناجز أهل حيل الناشنفو هواجي عم يسوسو خم زنارو أبز حيز ساعات ولك خمس من البات كنا تأثرت الخمس حيزي زولكمنا كنا تأثرت له نحنا بتي زرق زلو نتي هاريات ساخو نعقون مسباق نعقون مسجان أباجع نمحلاو تفلالي مسارحتات نتكمينا لكمنا كاباتهم بسفكة ملك الله بقتم ملك الله بمزمور ملك الله من هالوقت جن أبزي نايت إموتيوس نرخو تأجل ناي
أملخو ملكع اللو يبل نجرجن اتحايلو نتحايل خيدا ما يوم ديزل ملاك أريام من هالبات حزوا لكم من أخوم زي عينت كير اتحايلو مسانا خلو يقبا اتقالو مسانا خمزلو أب تجبارجون خن تجور خمزلنا امنهتن تجبارن بحدي انز خدا أي فلاليان أميننا في تجبار نتحزيو علنا يواجه ولا سلزي كريستياناوي هيواتنا كستخاخل علو نتا نزل عالم تسفى نجبر من قصة سمايات نمركب مثلات وتيكونس بتزفلتنا يو فلتاتنا تستخاخل خوون كم زلو امزنو قرنا لو تينا النبيات نهواريات بو دم خنبر كم زلنا هيواتنا تستخاخلو تسفى من قصة سمايات غيرنا خنبر كم زلنا زي تخوين دما ننورو نسرح خم زي خلنا انتهي حاتيات رح خمس خلنا يوم زنقرنا زلو سلازي تمال اختي سمعنا ينا خلاتنا بتلي أبوتات ياو بتي نبيات جزيخون بهاريات جزيخون توانا زمر حوا أبوتات يوم نيرم حزقون أبوتات النيو تم أبوتات تكون نعيم زسوكو ناي بيت كريستيان سبكات نسيو تم قال تكون نساتهم زوافر ومزل أخوهم أو كل بيت كريستيان زلوا مجلجلتي أبوتات بزمدوا ومسلزخنا كأبوتاتنا جميرو كلهم مجلجلتس بزي هو تزي كنا بركم زلنا من الوقت مزحل خير عالم كي تتعلم الناسي نفتناي نبيات نهاريات أقلقلت تملسنا مسؤول تسمع من عليك خمتناي نبياتنا نهاريات سبكت حدث نوارد تسمع معه حجون كالي قليلنا نسيو مسؤول تسمع معه أواجعنا مجمرة هوتنا أواجعنا كنحل لنا زبل يوم هيرومنا أمود أتا من الوقت كريستيانا وهيوتهم انتهى يمثل بزبل نيشان خبرون سلازخل ياو عنتو سلا زنقركمنا سلاز تتعالى انتهى كمثل اللو زدن الشكر إيمال أكاريام مخنياتو خلتيهم أقلقلتن تقلقلتن مخنياتو تامن قصة سمعت حيرنا أنا أتوا أتي مقلقالي مريحو اتقشي مريحو أتي تقلقالون مسؤول إنا هن أتوا نايقد ديوم زبلا يكونن قشي زبلا كامبر زقورو يكونن زبل ملأك أريام مخنياتو اجزافير تفردنا اجزافيريو تزخون تمرات تايو تقلقالونو لك عمتهم ناي نبيات هاريات توانا مرحنا دما قويتانا مدحنا يسوع كريستوس بعل مرحنا كم زعتم سوق خم نبر تم قلقلتون كم تزخوني تزمرز نا من هالوقت حجي مس تم قلقلتن تم سبختن تم مرحتن كم دما تم تقلقلت سمعتن كريستيانا هيوتهم انتاي كمثل على اللو بمنصرتي نعنتو زولنا ينا يقويتانا مدحنا يسوع كريستوس وكا كابولين كهاديس انت نقرنا نجزاكير قال بلس زحلوا فري بلع يبل مصحفنا نا قبري تكبر كويتا تزاس خنيتا باقي يحلو تفوتون ديخا اباقي يحلو تفوتون توينخا تن طبوت بحالا وطات مالتي حلو تفوتون تنخا قلاقل تيحلو بقى كابزي اوص اكون نسبكو نغير يبلنا مخنياتو تم إيمانان مرحي يوم نوصلو أباقي منم تخونا منم تخونا حلاوين أينز مثلا تقوى سابر تعتقينو أباقي أنت أيزلين مجمرة على مؤفلتي أبلا ملم سعري وسدن صحي كبر تأكلو لا بصلالي وسدن كابو دما نام ماي وسدن أزي أنت خوينا تناباقي كم اللي ساكلوا كل أنتنو خابدان مليئين صبوقات قلاقل حيزانين صبوق صاباز اللون صبوق لقي اللون صبوق سقام اللون صبوق قربتم اللون أباقي الدبرنا قرب كيبلني كريستوس أملاخنا تخكلنيا حواريات تخوينا تاتفعت باقي مدلاي مخنياتو كريستوس أفز عالم كما سكالوسي مجمرة باقي حقفينا نريو تزطفى قدامي توم زي طفقو ساعات شعنتي يكونس تزطفى حدا እዩ كندي زاكل كم زقدسو زمهرنا مالتي سلازي انا حنا بتخكلنيا قدميت نواقعنا بجا كنخون يقبا ازي كم زي تزخن خت بان ነገር يكون
መስዋዕት ተኸፈለ ኢኻ ተባሂልኻ ሓላዊ እንተዘይ ብኣግባቡ ተዘይተወፅኡ ይግረፍ ከምቲ ዝተባህለ እዩ ስለዚ ኣባጊዕስ ክሕለዋ ኣለዎ ናበኒዋተን ጥቦት የለና ይኮ ኸዚ ምስ ኣባጊዕ እኮ የለና ግልጽ ነጋገር ከተባሂለ ኣብ እኒዋተን ተም ወጣት ኣብ እኒው ቴክኖሎጂ ኮሲዱ ወጣት ኸዚ ኣብ ጉያና መጽኦም ሲ ኣብቲ ዳዓሻስ ታይ ይቁረጽ ይዝባል ኣብ ዳዓሻ በርስ ታዩ ነዊት ዲ ርዑት ይቁረጽ ይባል ኣብ ገዛና መጽኦም ዝኹለይ ዳርጋ 40 ገለን ሽሕ ወጽሕኒ እምነት ካባና ስኸዱ ኮዩ ታይዲዮ ካባና ካብ ትሕትና ናኸኑ ኣብ ሕማሞም ግዜ ይርከቡ ንሳቶም ኣብ ችግሮም ግዜ ይርከቡ ንሳቶም ኣብቶም ናትና ቆልዑት መጽኦም እኮ ዝወስድዎም ዘለዉ ኣብ ሓደ ገዛ እኮ ክልተ እምነት ስካዕ ምረማድ እዩ ተወጽሕኒ እዮም ምክንያቱ እሞ ሓላዊ እናሃለዎ እመካሂን እናሃለዎ ኣብ ሓደ ሰብኣይ ሰበይቲ እኮ ንጉሆ እሱና ቤተ ክርስቲያን ትኸደ ድሕር ሰዓት ናብ ቸርች ኢላ ትኸይድ ቶም ውላድ ቶም ወጣታት ኣበይ ከም ዘለዎ ይንፈልጦም ስለዚ ብትኽክለኛ መንገዲ ክንነብር ተኾይና ንሕና ዝተዋሃበና ሓደራ ብኣግባቡ ክንዋፃእ ካህን ኣቦቱ እዩ ክነብር ዝግብኦ ካህን ኣቦቱ ክነብር ናይ ሰማያዊ ቁልፊ ይሒዙ ምእመናን ሒዙ ከኣቱ ሓላፊነት ተዋሂብዎ ካብዚ ወፃኢ ካህን እኮ ንጉስ ከይን ብሎ ይንእሶ ምክንያቱ ታይዲ ዝብል ኣታ ካህን ኦዝያን ታይዲ ዝብሎ ዝነበረ ምክንያቱ እቲ ሊቀ ካህናት ካብቲ ቤተ መንግስቲ ለላዕሊ ለቢሱ መጽሲ ኣታ ምሳይ ማዕረኽ ማይኻል ትለብስ እምነ መንግስቲ ኣቤ ክህነት ካብ ንግስና ክህነት ይበልጽ ባ ከም ተኸክለኛ ባህ ተገልጽዎ ነበሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንምድራዊ ንግስና ንምድራዊ ሃፍቲ ንምድራዊ ጥበብ ከይኮና ዝተፈጠርና ንሕና ስለ ሰማያዊ ተዋርስቲ ምስ ደቅና ናፍታ ርስተ መንግስቲ ማየት ክንኣቱ ኢና እሞ ቅድሚት ዘየለና ዳ እሞ ከመን ክንመርሕ ኣብ ቅድሚት ክንህሉ ይግባእ ክንስለፍ ይግባእ በተለይ ኸዚ ወጣት ትውልዲ ባኽዊንና እዩ ኣባጊዕና እየን ዝጠፍኣ ዘለዋ ገላገልትና እየን ዝሕረዳ ዘለዋ ስለዚ ዝኸዚ ሰዓት ቴክኖሎጂ ዘምጽኦ ኢሉሚናት ዝበሃል እንዮ ሶዶማዊ ግብሪ ዝበሃል እንዮ ሉሲፈራውያን ዝበሃሉ መጽኦም እንዮ ሕዚ ሓድሲታ ኢትዮጵያ እናበሉ ሓዳሽ ኢትዮጵያ ክነሪኦኩም ዝብሉ ደሞ መጽኦም እንዮ ሕዚ ኣብዚ ኩለይ ብትንትኖም ዝወፁ ዘለዉ ናትና ኣባጊዕ እዩ ንጠንቀቕ መቕሰፍቲ ይመጽእ እዚኣተ ዘይጌርና ተዘይተመሊስና ኣቦታት በተለይ ታ መቕሰፍቲ እንሪኣ ከምተ ንሪኣ ኣለና ትቐጽል ንሕና ተተመሊስና ንሕና ላም ነብስና ተመሊስና ካህን እኮ ንሳይ ኣትኮ ካህን እኮ ምሕረት የድልዮ እዩ መጀመርያ ክምለስ ኣለዎ ካህን እኮ ኣብ ቤተ መቅደሱ ምቅዳስ ጥራሕቲ ኣይኮነ ምቅዳስማ ከምቲ ዝበልና ይቐድም እኮ ቅዳሴ ጥራሕ እኮ እኽሎ ኣይኮነን ኣበይ ኣለዎ ቶም ቆልዑት ቆራብ እኮ የብል ናይ ቆልዓ መንእሰይ የለ ድሉ ቆረብ ባዕሎም መጽኦም እንኳን ይንከባኸቦም እዮም እኮ ህፃናት እኮ ጥራሕ እኮ እያ ህፃናቱም ክሻዕ ዝገድፍዎ ኢና ንፀበዮ ዝኾነ 14 ኣካባቢ ትወፅእ ተለዉ ንገድፎም ናበይ ከም ዝኸዱ ይንፈልጥን ኢና ስለዚ እንታይ መኽብርኒ ኢና ሓደ ብምድራዊ ነገር ቶም ምእመናን ኩልንተናና እዮም ኣነ ምእመናን ብምእመናን ሓይል ኢና ነበር ቆቢዐይ ካባይ መጠምጠምያይ ምእመናን እዩ ኣብ ምድራዊ ስማዕ ዝኸፊእና ድዩ ኢዶም ቆሪፆም ዝህቡ ደቂ እኮ እዮም ዘለውና ብኣግባቡ መርካዮም ኣይኮነን ትከይመርካዮም እኳ ዝገብሩ ስለዚ ክብርና እዩ ንሕና ንመለስ ቅድሚት ንኹን ስለ ባጊዕና ንጠንቀቕ መስዋዕት ንኽፈል ንመለስ ኣልየ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከምቲ ዝብሉና ዘለው እንታይ እዩ ዝበለ ተመሰሉ ችያየ በከመ ኣነ እትመስሎ ለክርስቶስ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ንስኻትኩም ግን ንዓይ ምሰሉ ንመምሰሉ ንክርስቶስ ምሰሉ ናይ ሐዋርያት ትምህርቲ ዝነበረ ናይ ነቢያት ትምህርቲ እውን ዝነበረ በቲ ሰበኽዎ ዝነበሩ ሕጂ እውን ንሕና መጀመርያ ኣገልገልቲ ሰበኽቲ ንዕኡ ክንመስል ኣለና ኩለመናና ካልኦት ከዓ ንዓና መሲሎም ማለት ንክርስቶስ መሲሎም ኣለዎ ማለት እዩ ሓቢርና ንነብረሉ ኸውን ኣለዎ ሕጂ ብዙሕ ኣሸጋሪ ከም ዝኾነ እቲ ግዜ እዩ ከምቲ እንታይ እዩ ዝበለ ብዕራይ ናብ ዝበለ ይበል ዕርፈ ፅኒዕ ክሓዝ ከምቲ ዝበሎ ግዜ ይቀየር ሓድሽ ይምፃእ ክርስቶስ እሲ ትማልም ወዮም ትማሊ ሎሚ ንጽባሕ እንድሕር ጽባሕ ያው ክርስቶስ እዩ ኣምላኽና ፈጣሪና መድሓኒና ኢልና ዝኣመንና ኣብኡ ኢና ክንጸንዕ ዘለና ብሓድሽ ነገር ተይመጻና ኣገልገልቲ ከዓ እዚ የርኢና ተገልገልቲ እውን በዚ ህይወት እዚ
كنبر علنا يوم زولنا زلو ምናልባት ገሊጽኩም መዲኹም ኣብዚ ናይ ተገልገልት ከመይ ክኾነ ኣለዎም ዝብል ምስ ተሓይስኩም መልአክ ኣርያም ናይ መወዳእታ በዚ ስብከትን ክርስቲያናዊ ህይወትናን እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝብል ምናልባት ተገልገልትኸ ሰማዕትኸ እንታይ ክመስል ኣለዎም ዝብል ተሓይስኩም ናይ መወዳእታ ትሕልፍዎ መልእኽቲ ተሃሊኩም ዕድልከኩም ጽቡቕ እሞ ተገልገልትና ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢና ንብል ኣቦታትኩም ተኸተሉ ኣቦታትኩም ምሰሉ ስልኻ ግር ኢልኻ በብ ዝተፈላለዩ መንገዲ ምኻድ ኣግባብ ኣይኮነን ኸይትብልዑ ሎሚ መሳሊ በዚሑ እዩ ስለዚ ኣቦታትኩም ምሰሉ ኣብዚ የሎ ጥማቂ ኣብዚ የሎ ፈዋሲ ኣብዚ የሎ በዓል ጸጋ እናተባህለ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ትኸድ ዘለኹም ምእመናን ትክክለኛ ኣብ ንስሐ ኣቦኹም ተረኺብኹም ህይወትኩም ንስሐ ተኣቲኹም ስጋ ወደሙ ተቐቢልኩም ንኣኹም መንግስት ሰማያት ከም ዝተወርሱ እመኑ ስምዑ በዚ ቃል በዚ ሓሳብ ጽንዑ ኢና ንብል ምእመናን ቁንዓት እዮም መራሒ ተረኺቦም ቁንዓት እዮም ባህል እየ እግዚአብሔር ኩላትና በረድኤቱ ይሓልወና ይቕንየለይ يغنيلنا زخوركم تخاطات المدبنا تايم زلنا لو أقلقلتي مجمريا كرسوس كنمثل لنا كمتي قدس باولس ولو نحنا في تخكلنا مسمر كنهل لنا كنمهر لنا تقلقلتي منا كلاتنا وقون تا كرسيانا وهيوت كلاتنا سلازخونت بذا هيوت سخاتكم تخاطيلكم كنبر لنا زوليا مميرمنا ملأك أريام ناوسناي موجع لما أنتي أبزي أبستدينا ترخيكم هزبي كمهر علني بتي أنا ونزنورو بتي زتوهابني سلطان خمهر علني لكم جزيهم سويهم أب استدينا ترخيكم زي مسلك على إجابير نتخطات المدينة سلازم مهركم لنا باسم إجابير باسمنا باسم تخطات المدينة عزين أنا مسكين كبرتي هذلنا أدمنت عنان هذلنا ناي أقلقلت زمنكم يبارخ زخبركم تخاطات مدبنا ناي لما عنتي زنبرنا مدب كريستياناوي هيوت أبزل مدبنا مرها قبرنا سبكتن كريستياناوي هيوتنا انتهي يمثل زبل جنيرو ياو خمتي سمعكم بزح كاب نبيات جميرهم حواريات أبزل حيز اللوبوتات خم قدماتهم أفتكزي سوزنورو تخاطلتي حيز خزل لنا كريستيان انتهي يمثل هيوتنا بزل يمام هيرومنا ياو خمتي زولنا سبكتنا انتهيو اندحريلنا خوينا كاب سمايات كوردي لهم نبيات زسبخوه حواريات كا وريدو كم زد حننا عدحين كا قالوا كم ذهبنا قالوا كنت أيو بو أميننا كم قالوا دما بفقري بيكرتا خنبر كم زلنا أفتا صنعتي إمنة أفتا تخكلنا ترخيبنا بتسفى مالتي كم قالوا خنبر كم زلنا هيوتنا كريستيانا وهيوت كنولت لنا حدا كريستيان زخونا ناي كريستيان تختالي زخونا باتي قالوا خنبر كم زلو كم زمهرو بزي هيوت زي كنبر علنا زلت مرتي أمام هيرومنا نسخاتكم نقول كلاتنا بزي هيوت زي كم نبرنا تسفى نقبر أو كأسالي بخالي مدلاو سام راخة ساوشعو سلام كنا